মানে মূল কারণ যে মিয়া 30 তারিখ জানুয়ারি 2025 फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेयरमैन बिनि टीम सह खलायो त्रिपुरा राज्य विजिट खलायफैया बरक विजिट खलायो मिया सर्वदल दल दलीय बैठक जत राजनैतिक पलिटिकल पार्टी ने 2 जन रिप्रेजेंटेटिव रिंगै बरक मिया मीटिंग खलायका ताई जान जानि दलनि प्रपोजल तंका सबमिट खालामनायनि बागै बरक जोंनो रिंबा आ रिंमानि बायसो मियानि मीटिंग सिनी अटेंड खालायका वाइस प्रेसिडेंट श्री चार प्रदीप कुमार देववर्मा रिटायर्ड टीसीएस ऑफिसर ताई सिनी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बुद्ध देववर्मा बरक नै अटेंड खालायका मिया मीटिंग खूब काहामखा जों मीटिंग फाइनेंस कमिशन नि चेयरमैन नि थानि मूलत 3टा विषय प्रस्ताव जोंना रखा प्रथम प्रस्ताव प्रपोजल डिजास्टर मैनेजमेंट ताबु त्रिपुरा राज्य आलादा दफ्तर करे आबो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दफ्तर चालुई दङ किन्तु भारतवर्षनि जम्मू काश्मीर उत्तराखंड मेघालय आसाम निने मिजोराम থেকে শুরু খালাই महाराष्ट्र गोबां जायगा डिजास्टर मैनेजमेंट नि आलादा दफ्तर दङ त्रिपुराव आलादा दफ्तर करे अब रेवेन्यू दफ्तर आपनो नाई दङ किन्तु जोंनो थांनाय जे चिनि डिजास्टार हा कुवागै साउथ त्रिपुराव चिनि 12 जन थांनाय 21 तारिख अगस्त 2024 चिनि त्रिपुरा जे 12 जन थैनि जतन थैबे केतामखा एडिसिरक 1 टाका बानो बरनो हेल्प क्लेम मानलियानि कारण के डिजास्टर मैनेजमेंट रेवेन्यू दफ्तर अब एडिसिनि यागो रिजागिया 2 नम्बर केतामखा राज्य सरकार बो रेवेन्यू दफ्तर नायो किन्तु आलादा भावे बिनि दफ्तर करिनि बागै सঠিক ঠিকঠাক भावे सामं खालायनायनि बागै साबुनतामो जों साननानै दं आबो माने একটা সমস্যা তৈরিখা যে কারণে जों যতন সাইমানसिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातियाजी ब जदि निजी व्यक्तिगत साक्षारै चेष्टा खायै जदि ओ बरकनो हाफ हब जागै थैजानाय तामकाम बिरमो बीरमोहन त्रिपुरा हा बिसिं व्यक्ति उद्योगे एमएलए हिसाबे दायित्व नावे हा बिसिं जदि कारियांके निर्दिष्ट भावे कोनो दफ्तर करिनि बागै चिंके मिटिनि लेभेल न दं 10 कोटी रिका ग्राम पंचायत 10 कोटी मानसि ग्राम पंचायत नि 3 टायर सिस्टम तम पंचायत समिति तम बिनि डाबल मानुरा 10 कोटी मानखाके 20 कोटी माननाय इनके बसंका पंचायत समिति जरा बनायो राज्य सरकार को 30 कोटी टका इनके यांगो सिनो रखै ओ पंचायत समिति सिस्टम करे आरो 20 कोटी जों मानलिया राज्य सरकार पंचायत समिति नि ऊपर गते गिसे जिला परिषद तो पंचायत नि डीएम लेवल आरो तै अब डाबल गयो 40 कोटी 40 20 10 40 50 70 कोटी मानखांके जों पहिलाव जे विलेज कमिटि जे माने 10 कोटी आसनो मानसना 70 कोटी मानो जों 10 कोटी मानो 125 अमेंडमेंट बिल अब जदि ओ ताबुक जे 16 फाइनेंस कमिशन रो ताबुक जे प्रस्ताव खलाय दंमानि अक्टोबर 2025 नि बिसिं जे सबमिट खायपुर जदि चालुं थाकाके और बहुत 3 टायर सिस्टम चालुं थाकाके राज्य सरकार जे 70 कोटी मान दंमानि अब और जे 10 नय 70 नय थांनाय गे आर्थिक लायै चिनि एडिसिओ क्षमता बारे होय रांनि एलोकेशन ऑफ फंड रां बांग्रिनानि जे चिंता बा फंड फ्लो आ आइडिया नो सुं फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया नि जे चेयरमैन नो सुं चिनि मेमोरेंडम सबमिट खालायका ओ चिनि रिसीव कॉपी जों कोन जे जमारि माने एके 3 नंबर हके आमोनि बागै जों राज्य सरकार ने 16 फाइनेंस कमिशन नि बिसिंथि जोंनि प्रस्ताव जे डिजास्टर मैनेजमेंट दफ्तर न कैसा रेवेन्यू दफ्तर नि खागै रिनांथ रेवेन्यू दफ्तर नि खागै अब एडिसिनो ब हस्तांतर खायनानिंथ एडिसिनो ताबुक एडिसिनि यागो आ दफ्तर करे एडिसिनो ताबुक कोनो दफ्तर एकटा दफ्तर बा 12टा दफ्तर 15टा दफ्तर जेसेबां रिनांकेना अब पार्लियामेंट थांगै एमेंडमेंट खालायना नांगौ जेहेतु आयंगो 125 एमेंडमेंट चिनि 2019 एडिशनल पावर इनान बागै एमेंडमेंट खालायजागि दंगो
amendment no o disaster management no sini edi sini yago rina ni 50টা দপ্তর আরো abo প্রভিশন sini gonarka angdaro no kesara kok sawono abo sana nangnai je ফাইনাই মানে তাক চলতি 2025 ni অক্টোবর মাস ni bisingo 16 ফাইন্যান্স কমিশন রক যে প্রস্তাবনা মানে abo jotono nawi bor submit khlainai tabuk je 16 ফাইন্যান্স কমিশন 5 বছর ni bagui abo je budget ni je প্রস্তাব tlangi thang মানে abo 2026 ni এপ্রিল ni simi jengnai engai tabu এই অক্টোবর 2025 ni bisingo jodi 125 amendment চালু khlaioi narigi manjangke disaster management ni কোটি কোটি টাকা রাং ফাইমানে abo bosong edisio rimangla bro পাশাপাশি তাবুক এডিসিও 19টা দপ্তর tongo 125 amendment ni bisingtui এডিসিনো মুট পাওয়ার ইকাঙ্কে 3 tier পঞ্চায়েত সিস্টেম তুই khlaioi abo 29টা দপ্তর থাঙ্গি সগিনে গেতাবো 21 থেকে 29টা তাই 9টা দপ্তর যে থাংনান দংমানে abo 125 amendment ng yangke তাই 9টা দপ্তর ni rangmanan dongmane মান yang থানাই শুধু একবার যা 5টা বছর ni bagi মান yang থানাই কারণ বড় 5 বছর ni bagi abo khlai chong আজ জায়গাতে চামতো আং জাস্ট एग्जांपल চিনি বড় রক এডিসি তংলাই বানো হিন্দি আগিনি গচাক পা হিন্দি তাবুনি সরকার বানো হিন্দি যতন রাং কম রিও রাং বাহিকে কম রি আং দন জাস্ট एग्जांपल করে তাবুক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রাজ্য সরকার নি থানি 50 কোটি ফাইকা বাজেট তরিকা এখানে নিয়াগো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট করিনি গুনি 50 কোটি মালিয়া 50 পিছবা মাইয়া 2 নাম্বার তাবুরম বে 350 কোটি শিক্ষা দপ্তর রেখা 16 ফাইন্যান্স কমিশন বা ভারত সরকার আবনো জাস্ট উদাহরণ হিসাবে আং ব্যাখ্যা খাইনা প্রাইমারি লেভেল 50 কোটি হাই স্কুল লেভেল তাই 100 কোটি রেখা কে বসংখ্যা 150 কোটি হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল তাই 100 কোটি রেখা কে 250 কোটি ইউনিভার্সিটি লেভেল তাই 100 কোটি রেখা কে 350 কোটি রাজ্য সরকার 350 কোটি মানকা অনক শিক্ষা দপ্তর তাবো এডিশনাল রাঙ্গিছিলেন প্রাইমারি লেভেল রাজ্য সরকার যে রিমাসক না এডিশনাল বলি নাই ঠিক আছে রাজ্য সরকার রেখা 50 কোটি প্রাইমারি লেভেল এডিশনাল 50 কোটি রেখা আচ্ছা তবে হাই স্কুল লেভেল যে 100 কোটি রিমানি তবে এডিশনাল রিনা নাকি হাই স্কুল নি ও দপ্তর হাই স্কুল নি দপ্তর জরা তো এডিশনাল রিজে গিয়া 100 কোটি পাস করে প্রভিশন করি তাই 100 কোটি হায়ার সেকেন্ডারি নো যে রিমানে রাজ্য সরকার নো নিন আর হায়ার সেকেন্ডারি করে আমাকে তাই 100 বমাইয়া 200 মান লিয়া ইউনিভার্সিটি লেভেল তাই 100 রিমানে রাজ্য সরকার নো अब एडिसिओ রিনা হনে মানে এডিসিও করে মান লিয়া রাজ্য সরকার 350 কোটি মানকাই এডিসি 50 কোটি 125 amendment ngi থাকাঙ্কাই এডিসিও মানে টিটিসিও ইউনিভার্সিটি লেভেল যারা থাংসগৈ নাই অর্থাৎ 350 কোটি টাকা মানে যেখানে 50 কোটি মানমা জায়গাতে 300 কোটি টাকা এদিকে 350 কোটি টাকা সুং অবকক সাইচং মানে কারণ 125 amendment নি কক ন সুং জোরালো ভাবে সুং 16 ফাইন্যান্স কমিশন সানমানি কারণকা এডিসিও রাং তেইবো গবাংকে ফাইরিরানি লামারো তক মানে একে আবো জাস্ট এডুকেশন নি ব্যবহার থাকা ভিলেজ কমিটি নি ক্ষেত্রে আং সাওয়ানো তাই গেছা আবো যারা সুং প্রশাসন তনাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রক সাইমানো ভিলেজ কমিটি বা গ্রাম পঞ্চায়েত বড় যত দপ্তর সামু চালক খাই দङ অথচ পঞ্চায়েত দপ্তর যে গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেল সিঙ্গেল পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বা খরং দङ কোন জায়গাও এরিসি হয়তো খরচ আছে আর তাই কোনো কেরানি করি দাদা এন্ট্রি অপারেটর করি কিচ্ছু করি বসাইছুং খালাই মাইয়ানি কোনো তথ্য রিমানে হের ফের অনেক সময় পঞ্চায়েত সেক্রেটারি অফিসার নি চাপে লাইয়ে তাদাল তথ্য করে রিমা দङ নিন আর আবার বাগান পাইথামকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আবো বসুন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থন রাং সানো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নি রাং মাননা নি কতাং খানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সানাই যাবা আবো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নি রাং লা দङ আর যে কো চিনি নগর খামলাইকা নগ রাজনীতি ওয়াল লাই চিং নুক লাইকা যে পুকুর বিথিরিও আ বুঠা লাইকা যত ডিজাস্টার লাইও আর রাং বড় মাননা এডিসিন বড় রাগ আর রাং মান জাং তোখা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সবই কামকে আর রাং মানিনে এত বড় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সহ 29টা দপ্তর
এই গ্রাম পঞ্চায়েতনি সেক্রেটারি abo borok samung tangtani totcho jung rabar bagan samni bike wagi klai tongkha samni tamung tongkha samni a pukur nos tongtangka bo sothik bhabe totcho collect khlaimai yangkeno chini bororo diprai pungo অনুমানে রিহরজাগো রিপোর্ট যতটা মানলাম তখন আতি মায়ের tongo boni bagino পঞ্চায়েত লেভেল টেবল স্টাফ অন্যান্য রাজ্যও যেমন কেরানি সহ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সহ গোबां मा tongmani hai পঞ্চায়েতনি स्टाफ बो बारि ना नांनाय अ तीनटा बिषयनो तुइ जों 16 फाइनेंस कमिशन नि मीटिंग गो सुंसिनि प्रपोजल सबमिट खालायखा अबनो नरनो सानानि बागैनो मूलत तिनि जों प्रेस मिट खालायो हामबाय ताको जदि कोनो जदि केवन अमेंडमेंट बिषयनो पास खालायनि नारंमाय यांखै 5 बছর जोंथाय आ दप्तर हति बंजित जने राम बंजित बनि बागैनो ओ 2025 अक्टोबर नि बिसिंगनो 125 अमेंडमेंट पास खालायै Bini 16 Finance Commission tu ikannya nangai.